Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед дар ширкати Atomy корейская косметика кор кунед, ман ҳамаи шуморо ба командаи худам даъват мекунам. Марҳамат ба командаи мо, командаи бақувваттарин, шохаи бақувваттарин. Дар иҷа духтаро бо мегум, нигоҳ кунед, дар иҷа дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Дек ман боварӣ дорам вақте ки шумо харид карда якум бор ки кабинеттон актив шуд, маҳсулот маъқул мешавад ва мин баъд шумо уже бе маҷбурӣ харидори ҳамавақта мешед ва балотон намесӯзад, аз ваня намеғалтед ва маоши нағз мегиред. Аввало мегуфтанд ай дуруғай ки маош гирифта, уже духтарои мо гирифтестиянд 7-8 то 10,000 то 6,000 7-8 духтаро гирифтестиянд. Ойликош беҳад нағзай. Масалан дар як ширкати дига шумо беҳад қувваи зиёд расход мекунем, беҳад пули бисёр расход мекунем. Ҳама моҳа мисол пул метиен, ана маҷбури продукция мехарен, ана ҳамин корора нокарда, яъне камтарин маблағ қати шумо метавонед дар ширкати Atomy соҳиби кор шавен, маблағҳои нағз гиред. Хулоса касе мехоҳад қати мо кор кардан подробно дар бораи кори мо фаҳмидан, марҳамат рақамҳои мамондагия бинависед. Ман шуморо оиди кор хушрӯ дар командаи худам мефаҳмонам, ҳамроҳ мекунам ва пеш меравем. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Вай видео дафтан линзо зебидай и эффекти ами инстаграмай линза нест. О зелёный буда. Сарости машидам, сауза надидам. Короче, дӯстони азиз, касе гуфт ки видеои охирон беҳад зиқ, ғамгинӣ. Охир чизе аст ба ҳамин чиро шумо да нақл кардам. Бисёриёт савол метиҳам ба ҳамин хотир. Ана дига мотиватсионный видео мекунем то на ки зиқ нашин. Ана вайда WhatsApp да як гала одам нависа ба одамое ки барои умеда ёрдам кардани ку звонок мезане ку мара раҳдам рудум ҳозир ман эмеда будам мебром 80 звонок, аммо охранниги ҳамин телефонҳо намекиши ба бирай. Гуфтам охир ман якҷо будам ки қадар зан бо видеозвонок прямой видеозвонок. Умеда WhatsApp надоштак, WhatsApp мара монда будагдан, ба хотире ки WhatsApp надошт. ҳозир умеда WhatsApp дора. Тамо рақамо WhatsApp ҳаста. Ҳамда метавонед ки шумо прямой дига занг занед. Агар ягон кӯмак кардани бошеша. Ҳоли мефаҳмем ку бо чӣ меша дар оянда, нашояд умеда ба гап мезанем. Дӯсто омадам, ҳама чизое ки турмада бояд медодум додум. Нигоҳ кунед, мактабе ки ман хондагим, мактаби 11 синфҳои мо инисино асосан буд, русский язик анавсида буд. Ана ин мактаби мо буде, не ки дарш ҳаиҷа набуд вақт ба фикрум ё буд уже да ёдам нест. Безебак будагдан нав ремонтш кардиям. Инҷо тарафи меҳргонай пешеход набуд, точно да ёдам аст. Мо ихе авусу меомадем, ихе танкучача қати медромадем мерафтем тарафи чи тарафи хонаҳомон. баъд иҷода магазини хлеб буд, моро хлеб харидорӣ мекардан. иҷода магазин ин ҳоли ҳаста ки ё ҳама магазин зур будагда солҳои союз собунчаҳо чанд намуд морожни. редка ин магазини хлеб кукуруз меомад ки барои мо ид буд. Дар шустакан магазин давлатӣ буд. ана ирам ин магазин меомадем, чӣ мехардем? Сирок айку
سیراکی خالی نه از گودکاتون میخوان شیرنگ نه سیراکی که با ما کلان شدیم فهمیدیم که او پلاولینی سیر بوده که در سوپ میداختهش انا او خالی میخردیم انا این تنکوچه نامدار اینجا بوده محکمش کده یک کسی خونه ساخته انجا بود تنکوچه اول بازی تنکوچه اینی خیلی ترقانس مدرو اینجا بعد اینجا خونه همسیفون بود سرخوب زخمت بات کایم اما همسیفون من زیادش همه سرخوب زخمت بات بودن دروژ نبودن و میاد چیزایی در دروش ما بودم الف بک و دیل افروز دست وقف دیل و الف بک و دیل افروز ای چی بود کوچه بدخشانس که بود ما کوچه یکو پروینه نام داشتم کوچه پروین 66 از میل شکر دیگه ما دو تا چجوری بودیم نه برای که همش خیش بودن دروژ نبودن همه کسا میرفتن همه کسا می اومدن باید چجوری دیگه هم بود زیای و زمیره او افشه اوس بود او هم کیای بدخشانس که هم سنو خلاصا هم خیلی زور بود مکتبی خیلی رفتیم خانه و یو آدیرو میرفتیم نگاه میموندیم که خورمون رو کندگی تیار های دختران این خور تیار در کجا بودی؟ در خانه همسیف بگوی باورت نمیکردم نمیدونم چی باور نمیکردم که ما خونه همسیف بودیم здание زگر چیه؟ زگر здание ای بزرگ امقا خنکه ما اومدیم بزرگ قطعی دیل افروز بگفنه بلکه دیل افروز که سالای درس نمیره نه که برن میره درس نمیره چه فهمیدی؟ اومدیم بزرگ ای چوی جش خیلیش دارم خالی بود؟ خالی؟ خوی بولوش روشانی داره زوره بخی سوید میدوست روشن میدوست اگه جو میفرویم؟ فرومدنیته با چکو کدنیون اینا لیسنسه ای بولو دا باید ما پولی سویتا دا امونات بانک دا امدی میتاش میسپردیم پولی سویت خون بیبیره وای نکن میفرویم میریم از هر زفتر کدنی نیستیم و یا کلا کردی که داریم با دیابت ما باید نالوگ بریم فرومدیم نره بده ای بیرون نک فرومدیم نبرد ادوب نشید اولامی چای اومدیم اولامی چای نکه ما ایره هش در کار نیستیم چی پد پیشکا یا چی مغازین در کار بود دیل افروزه که موندم که بینم کوچه پولا میتیا چه خرید میکنه انا خیلی نگاه کردیم شاولی امجام تا ایستاده نداولی ایو شما میگم یاد گیر که خود توقع چه مغازین میبی چی میخره از ویدیوش میکنیم نه دادن سامی ترسم خصوص تایکی ولی نوبتش نرسیده امی آشان دکو هیچ نه پرابلم چیه دیل افروز دو سه قند گرفتگی تمام بفکرم چوبا چوب سم خالی چیزو ویش نه پرابلم ای نمی یکم بورا اتمی نکنی باید بگو پین کجا کسی را فایرد کنن بابا بیا و خالی قصدی بیج کشکتی بیگ کنه بای اتمی نشود من نگاه دارم با ما گفتم که پاکت در کاره به پاکت دست میبری دیل افروز دست پادشکو عزیز کسانی که گفته که خونه رخشور نرفتی نه من نرفتم موز دوجه نیستم یه هفته شد یا جای دیگر آباد کده استم بگه با همین خاطر دوجه نیستم گودا کورم هزی اومدن که یه جای همجا کمتر کورای بدش کنیم نگاه کنیم چی رخشور مداروی کده پریزود توزه نیسته брелок روی کده با جای نماز داده ماشه با چی دادن تا او چیزاش کرچی در خونه ماشه ایوشا آورده اوی زمزم اینه این چه یو؟ ای چه ای؟
خودمو интересно духё ма караван боша ё ки ҳамун ҳаҷ ҳоли маълум не гуфти одамо так что ина падарко омадагиан подписчиков ирӯз рамонари кулинария карданем да намедона чӣ мепазост чӣ пухтани котлет будай дар халадилник ҳамуро гуфта бо чӣ мега дар кора мада сир бегу ме дар кор нест атала аве чи сир дар кора имина ай буз бабине дар кор нест чи дар кора богутай рамонари сир зида дар кор нест дурӯғ нагӯ овуши дар кор бошад айсна хум дорем нара ковур кунем овуши дар кор ай подписчиков ман дайна хеле сир маъқула сири болаззат банка дар кор вай қабдан дар кор ки ягон чизи бе дар кора бум бихара рамонари у банка чи дар кор доре мо ай бозори меҳргон ма овардагиам дар кор нест туда чи дар кора ҳамуро бигӣ вообще чи пухтани мара бигӯ кулинария ном дора намуд бигӣ не уна чанд амуд чия так что та подписчиков кулинария мекарда ҳоли мебинем авоқотча хай биги кулинария чӣ харидиам ов фақат бо кукуруз ки хардам шо намедонам гӯшт дорем котлет дорем не илтимос подписчиков ячи ҳорти хлеб дар кор будаша чӣ ко мекуна ирава котлет тайёр ай чӣ ха мерава бутерброд меша фаҳмо вайди бақлаҷон диду мега ҳо як дона бигӣ як дона намешавам бақлаҷону як тавқари красни красни бое чилдисма подписчиков якта бигирам ҳеҷ канамро намехара намехра хадата номуш чия хлеб гирифтай фатир гирифтай килча и барои кулинария дар кор будай кулинария ду дона бақлаҷон барои кулинарияш ой ман авоқотчан чо метунтам ку баи чӣ меша як дона паприкаи сирх як дона як дона чеснок повар бояд худаш ҳамашам хеле кулинария баркашак баркашкна кафарот ку баркашкна чахардаду бақлаҷон як болгарский як чеснок кулинарияша мебинем кулинарияшда бо қурут дар кор қурто мекунад чи кадомша мегирӣ точно сад намуд қурутаи фикр дора кадомиша гира барои кулинарияш мо аввал пурсем ки ҳами чанд сумай короче кони қурут даем чихелиша вибр кунем биёрумтона пулоша тайёр кунем чико папути кулинарияи раҳмоналӣ ма харидам крем да тела я самая ай ҳаба арзун 16 сомону 50 дирам вайна хеле бисёр биоқурт ай чӯи хелиша гирифтиан блин во ҳар хелаша гирифтани бидан хелиша гирифтиан бо короче тамошобино ирӯз мо уборка омадагем я ҷоя ҳама каса уборка омадагем ана авоқоти намхибдаем як дона пиёз хардаге ҳама чи барои мо доиҷа зиндагӣ намекунем ку ҳама чи як донаем ҳама руғана нарез раҳмоналӣ бо ягон зига миёем баъд вай гиргибиёи пухтагирам пилтамона агар нишон тием шумо шод мешавед лучше биёд нишон натием ки барои пилтамо аямҷа ёфтем ана гуфтем ки хай ирӯз якшанбе ҳама корора мекунем ба як бора пока мерем